ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଟିବନ୍ଧ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ାଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଆଜି ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତଳାସ୍ଥିତ ଧନୁପାଲି ୱାଟକୋ ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଜଳଯୋଗାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ୱାଟକୋ ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଘେରାଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। मनीष कुमार सिंह घरटा धनुपाली पुटीबन स्कूल पड़ा आज्ञा से आज्ञा पानी रो बहुत असुविधा मोर आड़े से नलकुआं भी पानी बाहर नहीं कि कुआं भी पानी बाहर नहीं है पानी लगी आम जेन टिके लगी लड़ुचो से भी जेन पानी दौन से घंटे लगी जेन लेखा है घंटे भी पानी देवार नहीं आज्ञा 30 मिनिट 40 मिनिट पानी दौन किसी कही गले से सीधा कहउछन कि ऑफिस के जाओ ऑफिस रे कथा लागो ऑफिस के भी आले किसी काम नहीं हेबा केते लड़मु आज्ञा आमे केते लड़मु पानी लगी बहुत असुविधा आपण निजे भी आसुन आपण निजे भी देखुन आज्ञा पानी रो केनता असुविधा चली छी तो आजी कहले जन काम होइले से कहउछन कि एंता असुविधा केबे और हेबा नहीं मी गुटे कहउछे आज्ञा कि हमके 2 घंटा सदा बेला सकाल घंटे संध्या घंटे पानी दोन और हमके और किछि दरकार नहीं। मोनाली पटनायक जय धनुपाली तो आज धनुपाली अंचल जो अच्छी आमर पुटीबंध अंचल किसी जनसाधारण आसी किसी आपत्ति भी थिला कौन समाधान है तांकर आपत्ति थिले एक्चुअली तांकर गोटे पड़ारे पुटीबंध गाँ भीतर गोटे पड़ा भीतर ही पानी टिके कम टाइम जाउथला 15 मिनिट खंडे पानी जाउथला अधिक टाइम तांकर जेतु पानी दरकार आमे तार व्यवस्था करिछु काली एक्चुअली गतकाली हमर पंपटा जो नदी भीतर पड़ी से जाम हो जाता है काम सरला बेलू टे लेट हो जाता सप्लाई दिया ना आज सकाल सप्लाई दिखाई भी प्रतिश्रुति मुझे प्रत्येक दिन घंटे लेखा सफिसीयंट पानी दिया।